इंग्लिश वेजिटेबल देख। ये व्हाइट सॉस क्या है? व्हाइट सॉस है। व्हाइट सॉस व्हाइट सॉस कौन सा सिजलर है? वेज ग्रिल सिल्वर वेज ग्रिल चिकन व्हाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी मैक्रोनी पाइनएप्पल शुगर इधर बन चाहिए उनके का सब नहीं उनसे यार टेस्ट कर लो ने एक्सपीरियंस मोबाइल नहीं टमाटर चिकन निकाल्न सकिरहेको छैन हैन अनि अरू के निकाल्ने खै कति राम्रो अझै के बाँकी छ भएको टाइम से हजुर ये सीजन सॉस है शेजवान सॉस सेजुन चटनी और ये फिंगर चिप्स है और ये चाहने के खाना नहीं पाया अब भुक्कर भन्ने नहीं रहा थे। ये ऊपर से अमूल का चीज डाला जाता है। ये चाइनीज शेफ कॉन्टी शेफ ये तो देखो तो हाई फैमिली आज का अलग ही वीडियो है। ये फाइनली हो चुका है सिजलर।